Hi guys, so for today's video, samahan nyo kami ni Mama. So, yun si Mama guys. Guys, sobrang init. Sobrang init guys. So, yan, kasama ko si Mama. Hello Ma. Hi guys. Medyo magaling si Mama guys. Kakagaling. Mainit yung mata ko. Ayan. So, samahan nyo kami. Bibili lang kami ng ano guys. Ng ano bibili natin. So, yun guys, samahan nyo kami, maglalakad kami. Let's go. Bye-bye! Hi guys, so, yung aso dito guys, sumusunod. Susunod kami guys, nakakatakot. Nasa likod guys. Yan guys. Ang hirap makagat mo. Punta na kami ng Dali guys. Yeah. Yun sila guys, kita. Nakabahan talaga ako pag maraming aso. Ako normal lang tayo guys. Kasi hindi naman ako takot sa aso. Hi! So, napit na tayo. Oo nga. Kasi nasa tinapay nila dito. Hi guys, pauwi na kami. Hi guys. Kita namin si Mami guys. Ayan. Nasa ano. Ay talaga, mas wala ng aso. Pauwi na kami guys kasi kanina may aso. Let's go. Shoutout kay Mr. Hawaiian sa inyong lahat. Bye-bye. Hi guys, pauwi na kami guys. Uwi na sila guys. Ay, dito pala.